أرأستزينا تمزابلتن تفناقلتن ناب مربتهم زملسلو منقدي وحسون زت أمامنن كخوني يقبعيلهم عن مرارحة تلال سبيل محبرسب معراب تبراي بمنقست فيدرال زت احتر زلو كالي زركينات حادقو زخف أيلو بمرت أبورد زتسرزة نبعلو حوحاتنا بلا تتوع وجد مسلاتن تغمات غمن سرحتنياتات تعنا بمحلاو سرعة تعنا تقراي كقلبت محبرسب مويا تعنا تقراي تسويعو أمريكا قبل لشغطات تشاينا أمبيراتو زنبرت قرت كاب 57 نابر 47 ميتاوي كتنك مخانا حبيرا زبلون كالوتن سلامتنا ببزلهم ويبزحهم كبرات تخطاتبزي أخسماوان مرخب حفاش كاب تقراي كساب عالم لخف الزامن تروي حبريتا نباخم كنغربنا نفيديونا لايك شانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيتسبنكم أخسماوان مرخب حفاش نقحات نقدم تمزابلتن تفناقلتن ناب مربتهم زملسلو منقدي وحسن زت عمامنن كخون يقبايلهم عن مرارحة زلال سبيل محبرسب معراب تقراي بسنكي جنوسايد كونات تقراي كاب زبا معراب تقراي تمزابيلهم عب كتما مقلع عقبهم زركبون عبالات مرارحة زلال سبيل محبرسب معراب تقراين كاب زقلتو تمزابلتن تفناقلتن ناب مربتهم زملسلو منقدي وحسن زت عمامنن كخون يقبايلهم بمسارة وعلى بريتوريا زتتعيشة جيزاوي محدار تقراي تمزابلتن تفنقلتن حلافنة وسيدو كابتن حموش عامة زنبرلون زلون كبيد عزبوتيو ناب مربتهم كوسدوم كان زقبا قليزهم نزل ما فيدرال منقستي عب معراب تقراي زركبو عطقات زي حقاوان أكالاتن بشم سفرتي زأتو من كوتوهم أتحساسيبهم كابز حالفو بقوني مسنز بتقراي زجفجفو علم لخا قبن زفتجمو أكالات زقبر زتن وسانن قبولنت كام زيبلو حبيروم اتوم ريتو حبتي عبك أربع أوان مسن دمك أزودو زتقبر ركب أكايدو وعلى بريتوريا زتحسن حادقو زقددن كام زخونة تحر مقلات اتي أكايدان بميداتات زون زعزلو حابريتان كام زي يقبلوو عفليتهم اني دمك بحقك حتى تزقبهم أكالات مخانم دما قليزهم بز تفلالي أكالات زقبر زلو شرحي بفولي نتمزابلتن تفناقلتن بحفش دما نهزب تقراي زقود مخانو زحبرو اتوم ريتو هابتي بهزوز ناب مربتهم كملسون سقايهم كبقعن محبرسب عالم زعنتو كفتر تسويعهم حموشت عامت ملو أب قدادتين دا زنبرو زلو تمزابلتن تفناقلتن كاب اوان ناب اوان تقاماتهم ناتقادده معالتاوي حمامن موتن كام زقاتمهم زلون أب كبيد عزبو كام زركبون قليزهم أب كتما مقالة 7 كاري عقيبهم زركبو تمزابلتي بزبئي زبلعلو مرأي زخاف اجعف تقام تقارو مخانون قليزهم بحفشة أتوم تمزابلتي كل التعامت دم زفاسس كونات بوعل سممع بريتوريا ولا قواتتو تبلا زحلفة 3 عامت سلحتاوي سنتا كم زغتسلن تسفاز تقبرلو وعل بريتوريا بمتقبار عزبو تقارو جو قبل بوحسن زت أمامن المنقدي ناب مربتهم بهزوز كملسو كم زقبع أتحساسيوهم مملاس تمزابلتن تفناقلتن موحاس قزعتاوي مريت تقراي زفتسم بوعل بريتوريا طرحن كم زخونة زقلتو اتوم ريتو حبتي عبك أربع أوان نتسمم معنات وعلى بريتوريا نقولني بمقداف كابد لي تمزابلتي وقناتنا عفلتو هزبن جزاوي من محدار تقراين مدرادر تأكلاتن وزعي زخونة يخون من قصقاسن تقبارن تقبالنت يبلون كبلو حسابهم قليتهم مسلاتن تقماط من سرحتنياتات تعنا بمحلاو سرعة تعنا تقراي كقلبت محبر سب مويا تعنا تقراي تسويعو محبر سب مويا تعنا تقراي نمثل سرحتنياتات تعنا نزلا سرعة تعنا تقراي نحبر بزبل مري حساب رابعي قبايو أبزكاي دلو زلو أوانيو بريزيدنت اتي محبر دكتور فسها أشبر اتو قباي مسلاتن تقماط من سرحتنياتات تعنا بمحلاو سرعة تعنا تقراي نمقلبات زعلم مخانو أرديهم بقعن حقوسن بعل مويات عنا بمفتار تعوين أفراين محبرسب كهلو كابوم تثبيت زقبر عدمعي قدا كتصاوتو زخل بايتا كم معرارة اتوم بريزيدنت نزملكتهم أكالات حتيتهم عبت مدرخ زترخبو حلافي بيروت عنا تقراي دكتور أمانيل هايلة سب مويات عنا تقراي زلعلوهم حتوتات بتساتفو زملكتن سيكتراتن كابيني جيزاوي من محدارن أنفتات مفتحي كان زتغمت اللهم حبيروم بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي نتوكلت محبرات سب مويات عنان زملكتهم حلفتن 3 جيزي رخيبهم بمميات أنفتات مفتحين كقمتو كان زقبرون بناتهم فيرما وطيوون نسيكترات كان زتوهابه ززخاخرو دكتور أمانيل ولاكوا نتأنفت تختيلهم زتسرحو سرحتين تحلو بزتفلالي مخنياتات زي تودو عمامات كان زلو
ገሊፆም ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ መሰል ሰብ ሞያ ጥዕና ንምኽባር ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ቢሮኦምን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ጎኖም ደው ከም ዝብል ዘረጋገፁ ዶክተር ኣማንኤል ኩሉ ዝግበር ምይይጥ ኮነ ፃዕሪ ድሕንነት ህዝቢ ብዘይትንክፍ ብዘኸብርን ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብዘእተወን መንገዲ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ጀጋኑ ስዋኣት ሰብ ሞያ ጥዕና ሰለስቲኡ ምዕራፍ ዝዝከርሉ ስራሕቲ ትካላትን ሰብ ሞያን ጥዕና ከምኡ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ሰብ ሞያ ጥዕና ዘንፀባረቐሉ ፖስተር ኤግዚቢሽን እውን ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ጉባኤ ካብ ሎሚ ዕለት 21 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 2 መዓልታት ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፅሕተር ዘሎ ካልእ ዙር ኩናት ሓደግኡ ዝኸፍአ እዩ ኢሉ ብመረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ነባዕሉ ሕወሓት እናበለ ዝፅውዕ ውድብ እቲ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መእተዊ እዚ ሰሙን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ንሕወሓትን ትግራይን ብዝምልከት ንዘስምዖ ዘረባ ተቃዊሙ እቲ ብመረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ንባዕሉ ሕወሓት እናበለ ዝፅውዕ ውድብ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ቅድመ ኣደራደርቲ ሃገራትን ሃገራዊ ትካላትን ዘፈረሞ ስምምዕ ፕሪቶርያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ደረጃ ንምውራድ ክሰርሕ ፀኒሑ ክብል ከሲሱ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ክወፁ ኣብ ርእሲ ዘይምግባሩ ዝያዳ ክዕጠቑን ክጠናኸሩን ይገብር ኣሎ ዝበለ መግለፂ ሕወሓት ተጋሩ ንሕድሕዶም ንምውጋእ ኣብ ክልላት ብምውዳብን ብምዕጣቕን ትግራይ ንምህዋኽ ይሰርሕ ምህላው ሓቢሩ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ኩሎም ፀገማት ብመስርሕ እቲ ስምምዕ ንክፍትሑ ክሰርሑ ምፅንሖም ዝጠቐሰ መግለፂ እቲ ብመረፃ ቦርድ ዝተሰረዘ ንባዕሉ ሕወሓት እናበለ ዝፅውዕ ውድብ ነቲ ውዕሊ ኣብ ዘፍርሱ ተግባራት ተፀሚዱ ይርከብ ኢሉ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝተኸለ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ንሕጋዊ ሰብነትና ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳያት ተውሪዱ ንመንፈስ እቲ ስምምዕ ክዘርግ ፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ጥፍኣት ንምፍፃም ኣብ ፈኸራታትን ናይ ፀለመ ፕሮፓጋንዳን ተፀሚዱሎ ክብል ነቒፉ ሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ዝነበሩ ሕጋዊ ኣፍልጦ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ከም ዝተሰረዘ ዝዝከር ኮይኑ ክሳብ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ተወሲኑሉ ምንባር እውን ይፍለጥ ንኣፍልጦ እቲ ውድብ ከም ዝሰረዘ ወግዓዊ ዝገበረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት ኣብ ዕጥቃዊ ጎነፃት ተሳቲፉ ዝብል ክሲ ከም ምክንያት የቕርብ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዝተገበረ ተደጋጋሚ ዝርርባት ኣፍልጦ ክምለስ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ተገሊጹ ነይሩ እቲ መሃብ ሕጋዊ ኣፍልጦ ግን ሕወሓት ከም ሓድሽ ፖለቲካዊ ውድብ ክምዝገብ እምበር እቲ 10ታት ዓመታት ዕድመ ዝፀገበ ውድብ ዝነበረው ሕጋዊ ኣፍልጦን ቅቡልነትን ብዝነበሮ ዘቐፅል ብዘይምዃኑ እቲ ጉዳይ ኣካታዒ ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ካብ 24 ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም ዘሳለጥ ሓቢሩ ዋና ስራሕ መካየዲ ሆስፒታል ኩሓ ኣይተመረሳ ገብረስላሴ ከም ዝበልዎ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ምስ ሄማልያን ካትራክት ፕሮጀክትን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ብምትሕብባር ኣብ ዞባታት ማእከል ምብራቅ ደቡብ ምብራቅ መቐለን ደቡብን ናይ ምምማይ ስራሕቲ ከም ዘሳለጠ ዝገለጹ ኮይኖም በቲ ወፍሪ ተጠቀምቲ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ዝኾኑ ድማ ነዚኦምን ካልኦት ወገናትን ዝሓቆፈ ንልዕሊ 4000 ወገናት ከም ዝወሃብ ኣረዲኦም ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ትግራይን ጎረባብቲ ክልላትን ንዝመፁ ወገናት ዝወሃብ ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም መደቀሲ መግብን ካልኦት ወፃእታትን ከም ዝሽፈነሎም ድማ ኣይተመረሳ ሓቢሮም ሕማም ዓይኒ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከም ዝኽሰት ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ብፍላይ ከም ምትካኽ ሽጋራ ሓያል ጨረር ፀሓይ ዕድመ ምድፋእ ወዘተ ዝበሉ ድማ እቶም ቅድሚት ተፀራሕቲ ከም ዝኾኑ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ብዙሓት ወገናት ብሕማም ዓይኒ እናተሳቀዩ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ኣይተመረሳ ነዚ ፀገም ንምቅላል ሆስፒታል ኩሓ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ካብ ዕለት 24 ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም ዝህብ ድሕሪ ምግላፅ ዝተፈላለየ ፀገም ዓይኒ ዘለዎም ወገናት ናብ ሆስፒታል ኩሓ ብምምፃእ ግልጋሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ብነፃ ንክገብሩ ፀዊዖም ኣብዚ ቅንያት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንሕገ መንግስትን ስምምዕ ፕሪቶርያን ዝፃባእን ከባቢያዊ ሰላምን ንምርግጋፅ ዝተፈጠረ ተስፋ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ
ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ዝገለጸ 20 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ወዲቑ ዘሎ ህዝብናን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ ግዝኣትናን ከምኡውን ተመዛቢሉን ተሰዲቱን ኣብ ከቢድ ስቃይ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ዝምልከት ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ምስ እዚ ተዛሚዱ ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ተርእዮ ዝምልከት መግለፂ ከውፅእ ተገዲዱሉ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክዕገት ዘኽእል ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እቲ ስምምዕ ንህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ከውሕስ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ንምኽባር ዕድል ክፍጠር ናብ ውሕስን ዘተኣማምንን ሰላም ክምለስ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ብሕጋውን ፖለቲካውን ልዝብ ዕልባት ክረኽቡ ዘኽእል መቓን ኮይኑ ከገልግል ዓብዪ ተስፋ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ ክብል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ 3 ዓመታት ተቑፂሩ ዘሎ ስምምዕ ነቲ ደማዊ ኩናት ደው ኣቢሉ ኣብ ህዝብና ንዝበፅሐ ከቢድ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕንወት ንምሕዋይ ዝሕግዙ ተዓፅዮም ዝነበሩ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ካብ ምኽፋት ሓሊፉ እቶም ንህልውናን ድሕንነትን ህዝብና ከምኡውን ሰላምን ሕገ መንግስታውነትን ዝምልከቱ መሰረታዊ ሰብኣውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዛጊድ ኣይተነኽኡን። እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይን ጊዜያዊ ምምሕዳሩን ንተኳሳሕቲ ጉዳያት ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ብምሓዝ በብእዋኑ ንዝፍፀሙ ብዙሓት በደላት ተጸሚምና ብመሰረት እቲ ስምምዕ ውሕስ ሰላም ንክረጋገጽ ኣብ ትፅቢት ንርከብ። ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከፈጽም ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ከረጋግጽ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ክምልስ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ክሕሉ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ከረጋግጽን ናብ ስሩዕ ዝተመረፀ መንግስቲ ከሰጋግረን ብምሕሳብ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንጎኒ ብምግዳፍ ብጉልባብ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝቅንያት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንሕገ መንግስትን ስምምዕ ፕሪቶርያን ዝፃባእን ከባቢያዊ ሰላም ንምርግጋጽ ዝተፈጠረ ተስፋ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ የፍልጥ ኢሉ እቲ ቁልፊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ቀንዲ ተልእኾ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝኾነ ኣጀንዳ ነዚኦም ኣግሊልካ ዝፍጸም ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ይግባእ ድማ ኢሉ ስለዝኾነ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ውሕስንኡን ሉዓላውነትን ተኸቢሩሉ ናብ መረበቱ ንክምለስ ዘኽእል ትልምን ኣካይዳን ንክህሉ ዘኽእል ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓበራዊ ርክብ ንክግበር ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግልፂ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ካብ ልዝብን ቁኑዕ ምርድዳእን ወፃእ ካልእ መማረፂ ዝኸፍአ ጥፍኣትን ጉድኣትን ዘስዕብ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ስለዚ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና መሰሉ ክብሩን ድሕንነቱን ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ካብ ምግባር ዋፃእ ካልእ ሽርሒ ተቐባልነት የብሉን ድማ ኢሉ ሕብረት ኣፍሪካ ዝምልከተኩም ዓለም ለኻዊ ትካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገምን ዘንፀላለወን ሓደጋ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዓለማውን ኣህጉራውን ሕግታት ሰብኣዊ መሰል ንምፍታሕ ሓላፍነትኩም ንክተፈጽሙ ነተሓሳስብ ክብል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ኩነታት ኣመላኺቱ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሸቐጣት ቻይና ኣንቢራቶ ዝነበረት ቀረፅ ካብ 57 ናብ 47 ሚእታዊ ክትንክእ ምዃና ሓቢራ። እዚ ዝተሓበረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ ዘተ ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ። እቲ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምትሕብባር ምስራሕ ኣብ ዘኽእልዎም ኩነታትን ሓበራዊ ተረባሕነትን ጠመተ ዝገበረ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዝገበርናዮ ዘተ ዝነኣድ ነይሩ ኢሎም ኣብ ኩሎም ዛዕባታት ስምምዕ ከም ዝተገበረ ብምግላጽ እዚ ናይ ክልቲአን ሓያላን ሃገራት ኩለመዳያዊ ምትሕብባር ብዝበለፀ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ብመሰረት እዚ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሸቐጣት ቻይና ኣንቢራቶ ዝነበረት ቀረፅ ካብ 57 ናብ 47 ሚእታዊ ከም እትንኪ ኣረዲኦም። እተን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ስምምዕነት ንግዲ ዝኸተማ እንትኾና እቲ ስምምዕነት ኩሎም ወገናት ብዓውዲ ኢኮኖሚ ዝኣተውኦ ውጥረት ከዘሓሕለው ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብግድኦም ክልቲአን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ብምትሕብባር ብምስራሕ ሽርክነአን ሕውነተንን ብዝበለፀ ምጥንኻር ይግበአን ኢሎም።
كبرات تخاتلتي أقسماويان مراخب حفاش نلوم علت 21 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ዝሓዝና ዮም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዝተረፉ መደባት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይታ